Lian guys, siya dabas. Lamay mo kaon. Ito na si Papa. Guys. Ganyan guys, durian guys. Pamahaw namin to guys. Kasi wala kami Kuya mo pagkaon. Wala kami Bugas pagka. Wala kami bugas guys. Crisis ngayon guys. Kuanda ka na mo guys, durian guys. Mamahaw. Amo da kan ini hook dun pag kuha. Lamay mo kaon. Ito guys, tignan nyo guys. Kaya anong klaseng durian to guys. Comment lang kayo guys kung gusto nyo kumain guys. Kung gusto nyo bumili at tumikim ng durian namin. Follow lang kayo guys and comment kung gusto nyo kasi free delivery. Deliver namin sa inyo kung mag-order kayo. Kung ano garo ka buo. Unin na. Sakto gar. Press na press to guys. Oh, pila ka buok na garo ga? Upat. Duha. Tapos may duha. Unom. Unom na magaro mo. Ikapito yad to, reject yad to kaya may busulot. Lamay mo kaon guys. Sarap guys. Ito guys. Burot lagi mo lima pa. Anong pagkapawa lagi? Ito guys, tingnan mo guys. Ito na guys, malapit na guys. Yeah. Okay. Gamit ka ng kusog niya din. Guys. Guys, wow. Ang sarap. Ito guys, oh. Oh. Yummy ko guys. Kung muna kakain guys, titingnan ko muna guys kung masarap pa ito kanin. Kabi. Yan mag-vlog. Munog yan magkuhan. Guys, ito guys, oh, tingnan na. Masarap pa ito guys. Ha? Wow, sarap. May reaction. Ito guys, oh. Di mga hatag. Durian guys, ha. Ako muna tikman ko kung anong tamis ba ito. Di mga hatag. Waan. Very good. So spicy. What? With you ako. Ano no yes. Okay, kaawaan ako na no yes na to. Mawi na ba? Ito guys, okay na guys. Ito guys, tingnan mo. Ito pa. Guys, oh guys. Mawi. Ano lang, sabihin mo pa? Ito guys, kunin mo na guys. Kain muna.